आमे पिला माने फ्यूचर टाइम देखि सारला परे आमे केते गुड़िए एमसीक्यू प्रश्न को मध्य सॉल्व करिवा ठीक अछि। चलंतु आगे देखिबा फ्यूचर टाइम्स कोन अछि। फ्यूचर टाइम्स ताको पूर्वरु फ्यूचर सेंटेंस बोली कोआ जाउतला, टेंस बोली कोआ जाउतला, फ्यूचर टेंस किंतु एबे फ्यूचर टाइम देखिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। फ्यूचर टाइम रो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म रे माने एम इज आर लगे करी आमे फ्यूचर टाइम को आमे देखू एवं फ्यूचर टाइम कथा कहू जेमती कि फॉर ए प्लान्ड एक्शन जदि गोटे प्लान एक्शन अच्छी नहीं कि डिसाइडेड एक्शन अच्छी ताको केमिति व्यवहार करा जाइछि देखो। द चिल्ड्रेन हैव अरेंज्ड ऑल थिंग्स नहीं कि द चिल्ड्रेन हैव अरेंज्ड ऑल थिंग्स सो दे आर लिविंग फॉर चिलिका संडे नेक्स्ट ताले पिला माने सब किछि अरेंज करि सारिछंती आ दे आर लिविंग फॉर चिलिका संडे नेक्स्ट माने से माने चिलिका जीवा पाई संडे नेक्स्ट बा माने संडे नेक्स्ट संडे चिलिका जीवा पाई माने रेडी अछंती नहीं। फादर हैज कंटैक्टेड ए प्रॉपर्टी डीलर फादर बापा कौन करले प्रॉपर्टी डीलर बा जमी जमा जो माने बुझंती तांको कंटैक्ट कले। ही इज बाइंग ए प्लॉट एट साइलेस बिहार तेणु सी गोटे कौन शैलेश बिहार रे गोटे प्लॉट किणुछंती नहीं कि तेणु माने एटा किणिबे अर्थ रे व्यवहार होचे। तब देखो एम इज आर प्लस गोइंग टू यूज हुए नहीं कि एम इज सहित गोइंग टू यूज हुए केमती केमती देखिबा जेमती कि फॉर ए प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन गोटे प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन को लेकरी गोटे प्रेडिक्शन बा गोटे जदि फ्यूचर प्रेडिक्शन कल जेमती कि द चाइल्ड ऑन द कैरियर इज डजिंग माने चाइल्ड पिलाटी कौन डजिंग माने ढुलौची नहीं कि कैरियर रे ढुलौची। ही इज गोइंग टू फॉल डाउन से कौन ही इज गोइंग टू फॉल डाउन माने से पड़ी जाई पारे नहीं पड़ी जाई पारे बा पड़ी जेबो नहीं ही इज गोइंग टू फॉल डाउन। निहारिका हैज गॉट ए माने एटा गोटे प्रेडिक्शन करूछ नहीं कि गोटे भविष्य जिनसटा को भावुच। निहारिका हैज गॉट ए सीवियर इलनेस पूरा बहुत असुस्थ निहारिका। हर फादर इज गोइंग टू टेक हर टू द डॉक्टर नहीं तो हर फादर तांका बापा ताको डॉक्टर पाको नहीं जिबे नहीं कि और नहीं जिबे अति शीघ्र नहीं जिबे तो ही इज गोइंग टू टेक हर टू द डॉक्टर। द स्काई ओवरकास्ट इट इज गोइंग टू रेन सून तो ओवरकास्ट माने मेघुआ आईची द स्काई इट इज गोइंग टू रेन सून तेणु एटा यहा कौन वर्षा हवा को निश्चय जल्दी वर्षा हबो नहीं कि इट इज गोइंग टू रेन बोली आमे कहूछु। प्रेजेंट सिंपल रे देखो पिला माने प्रेजेंट सिंपल रे फॉर द फ्यूचर एक्शन रे प्रेजेंट सिंपल मध्य लागुची जेमिति कि निहार्स 16th बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे नहीं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल एटा पड़िबो बोली कुआ जाए किंतु एटा जेहेतु गोटे माने गोटे फैक्ट अछि गोटे ट्रूथ अछि नहीं कि कैलेंडर अनुसार रिलेटेड टू कैलेंडर और गवर्नमेंट सेंट्रिक डिक्लेरेशन कौन सी डिक्लेरेशन से कौन हुए निहार्स 16th बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे। द 2019 वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस इन इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस इन इंग्लैंड इंग्लैंड रे माने हबो बोली कुआ होची किंतु टेक्स प्लेस इन इंग्लैंड बोली लिखा होची माने हब होची इंग्लैंड रे होची बोली एमती। एट व्हाट टाइम डज दिस शो स्टार्ट केबे केते को समय रे शोटा स्टार्ट हबो। द शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स मुंबई एट 5 PM 5टा बेले शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स मुंबई नहीं कि पूरा टाइम दिया जाइछि एवं मुंबई को छाड़िबो शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स प्राय सबुदिन छाड़ुची तेणु शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स मुंबई एट 5 PM। विल प्लस मेन वर्ब रे मध्य भविष्यत काल को बा भविष्यत समय को देखा जाउची। जनरल ट्रूथ रे माने सत्य कथा जेमति कि ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर तेणु कौन ना तेलटी भासीबो। फादर विल बी 60 टुमोरो नाइन टुमोरो बा काली आसंता काली बापांकर केते
60 ବର୍ଷ ହବ। The train will come an hour late. ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରେନଟି ଆସିବ। Man will die one day. ନାଇଁ କି? ତ ମଣିଷ ସତ୍ୟ କଥାଟା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିହାତି ସେ ମରିବ। Instant or immediate decision. Immediate decision ରେ instant decision ରେ ନାଇଁ କି ଡାୟଲଗ ରେ ଯେମିତି କି ରୋହିତ କହୁଛି would you carry this bag for me? Would you carry this bag for me? ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ବ୍ୟାଗଟି ବୋହି ଆଣିବ କି? ସୁରେଶ by all means I will do it now. ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିବି। will do ନାଇଁ does the bag look heavy? ଏ ବ୍ୟାଗଟା ବହୁତ ଓଜନ କି? come on I will lift it. ମୁଁ ଏହାକୁ ବୋହି ନେବି। with the expression like of course, perhaps, I am afraid, I suppose, think, expect ନାଇଁ କି ଯେମିତି କି of course I will help you. Perhaps the story will delight the small children. I think the rain will fall in torrents. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି of course, perhaps ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଟେନ୍ସ ସରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲାଇଚର ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଲଣ୍ଡନ ଡ୍ୟାଶ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ନାଇଁ କି where are is being କ'ଣ ହବ ନା ଲଣ୍ଡନ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାମାନେ ଲଣ୍ଡନ ଇଜ୍ ହବ ନାଇଁ କି ଲଣ୍ଡନ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ନାଇଁ କି ଇଜ୍ ହବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଟ୍ ଡ୍ୟାଶ ସିନ୍ସ ଏଷ୍ଟରଡେ ଇଭିନିଂ। ସିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ସିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେଠି କ'ଣ ବସିବ ନା yesterday evening ରୁ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବା ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସିନ୍ସ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା it has been snowing since yesterday evening. snowing ମାନେ ଏଠି ବରଫ ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା has been snowing since yesterday evening ମାନେ yesterday evening ରୁ ମାନେ ହବାରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଟା has been snowing since yesterday evening ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା just as I was entering the room the family dash for a party. just as I was entering the room ମୁଁ ରୁମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲି the family dash for a party. family was leaving, family left, family had left, family was going ନାଇଁ କି ତ କ'ଣ ହବ ନା family was leaving for a party. ମୁଁ ରୁମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ପାର୍ଟିକୁ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ was leaving for a party. ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ଆର୍ମ was so badly injured ମାନେ ମୋର ବାହୁଟା ମୋ ହାତର ବାହୁଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା that he dash it amputated. has to have it amputated, had to have, must have. ତ କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି had to have ନାଇଁ କି ଏଇଟା କ'ଣ ନା that he had to have it amputated ମାନେ ଏତେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ଯେ he had to ନାଇଁ କି ଏଇଟା ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେଣୁ ପାଷ୍ଟ ହବ he had to have it amputated. amputated ମାନେ କ'ଣ ନା amputated ମାନେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଏତେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଛୋଟା ନାଇଁ କି ଛୋଟା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା I dash very busy lately. କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି I have been very busy lately.
I have been very busy lately. ମୁଁ ବହୁତ busy ଥିଲି. I have been very busy lately. He was not thirsty because he dashed too much water. He was not thirsty. ସେ ଶୋଷିଲା ନଥିଲା because he dashed too much water. କ'ଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି he had drunk. He had drunk. କ'ଣ too much water. ନାଇଁ କି drink, drank, drunk. He had drunk. ମାନେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଣି ପିଇଥିଲା. had ପରେ past participle ହବ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ where dash since we last played together ନାଇଁ କି last played together where କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି where have you been playing where have you been playing since we last played together ନାଇଁ କି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି where have you been playing କୋଉଠି ଖେଳୁଥିଲ since ଠାରୁ କ'ଣ we last played together ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ତା ପରଠୁ ତୁମେ କୋଉଠି ଖେଳୁଥିଲ where have you been playing we last played together next ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା as soon as she noticed the workman as soon as he noticed the workman ଯେତେବେଳେ ସେ workman ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା she asked them what they ଏଟା past ଅଛି ନାଇଁ କି ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ନା as soon as she noticed the workman କ'ଣ ହବ as soon as he noticed the workman she asked them what they have done she asked them what they have done ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା workman ମାନଙ୍କୁ she asked them ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the bus has been traveling for days ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ traveling କରିଛି and it is time to it is time it କ'ଣ it ବହୁତ ଦିନ କଲା ପରେ it is time it stopped ନାଇଁ କି ତ it is time the bus has been traveling for days and it is time it stopped ନାଇଁ କି ସେ ଏବେ ରଖିଲା ବା ବନ୍ଦ କରିଲା ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ you need not dash when the barrister asked you where you were when the crime was committed you did not କ'ଣ ହବ you need not tell a lie ନାଇଁ କି ସିମ୍ପଲ ଲାଗିବ you need not tell a lie ତମେ ମିଛ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ when the barrister asked you where you were when the crime was committed the news about the disaster dash 6 weeks ago the news about the disaster କ'ଣ ହବ the news about the disaster was broadcasted କେବେ ହବନି broadcast okay so the news about the disaster was broadcast 6 weeks ago thank you 6 weeks ago 6 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା dash daily keeps people healthy and vigorous ନାଇଁ କି eating daily ନା to eat daily having eaten daily in eating କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି to eat daily keeps people healthy and vigorous I cannot imagine myself dash car repairs in the garage I cannot imagine myself to do doing to be doing in doing କ'ଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି I cannot imagine myself doing car repairs in the garage ତାପରେ ଦେଖ pianist dash his performance to be well accepted by the audience willingly practice this his art the pianist ମାନେ ପିଆନୋ ଯେଉଁମାନେ ବଜାନ୍ତି the pianist କ'ଣ ହବ the pianist expecting his performance to be well accepted ଯେତେ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ by the audience willingly practiced his art ନାଇଁ କି ତେଣୁ
निज इच्छा रे प्रैक्टिस करिछि नहीं कि सेइथिपाई ऑडियंस द्वारा गृहीत हो बोली द पियानिस्ट एक्सपेक्ट करिछि। नेक्स्ट प्रश्न एंड नेक्स्ट होची व्हाट आवर आफ्टर आवर फुटबॉल टीम लॉस्ट द कप फाइनल। आफ्टर आवर फुटबॉल टीम लॉस्ट द कप फाइनल लॉस कला परे द मैनेजर टोल्ड देम डैश एंड नॉट विनिंग इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कि मैनेजर कौन कले देम टोल्ड देम प्लेइंग द गेम नहीं कि ना कौन हम टोल्ड देम द गेम एंड नॉट विनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन द गेम माने खेलटा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कि द गेम told them the game and not winning is the most important नहीं कि next प्रश्न I noticed the culprit dash away from the house I noticed the culprit dash away from the house कौन अब उत्तर ना culprit माने कौन दोषी नहीं कि culprit माने दोषी तेणु कौन हम ना would be running I noticed the culprit would be running away from the house I noticed the culprit would be running away from the house माने से गोटे माने assume कला notice कला देखिला the culprit would be running away from the house I am convinced मु convince हेली he dashed to school after his insolence I am convinced he dare not return to school after his insolence नहीं कि से आउ रिटर्न करिवनी I am convinced he dare not return आउ फेरिबा को साहस करिवनी to school after his insolence तारो जो ताको जो कौन ये कराई माने बहुत धक्का लगी डैश दिस वीक नो सी इज ऑन हॉलिडे डैश दिस वीक कौन हम ना इज सुशान वर्किंग दिस वीक नहीं हाँ काम करिवो कि माने एटा गोटे फ्यूचर टाइम्स रे लिखाई इज सुशान वर्किंग दिस वीक नो सी इज ऑन हॉलिडे पिला माने एठी 8टी प्रश्न मध्य कले भल लगी थैंक यू वेरी मच समस्त को शेयर करेंगे बंदी उत्कल जननी।